Bunya je kudu be boy boy lim tibe nya jinal monoro sora unity creation sering barokai bo bunya kan nya nimna je doku pede ai sora mar do ai gamak itu ma Yesus Kristus na galamet agrangam ani Hindu di kambati dalam madati ai bispo Hindu porisodo bunya aman gamle jisun poren dormo aman joldamar kenapa aku tuh gamle do bunya nya boy boy sitam amang disuna do galamet amra Hindu mar dal jana dong nama sangi mengira birna bindo amang dongnya chatting e comment tije ninya gamtam jisu yang gala poren dormo dele ama prathame ju mote comment mele prathame comment lengna mitin akyo ro idole sorate idole bine sorante nasa kamena idole idin idole jara kinole rakti but English language aman idole এটা তো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বিতীয় বিষয় দংনং এ গামতম বুনান আইনাতি আ মোবাইল আর ল্যাপটপ দং আমা কমেন্ট তবলিং এমানে তো ইন্ডিয়া ভারত না আমার রাজা সব যায়জি কত ফরেন জিনিস আনবিয়া কি জিনিস বুনান এ দংনং গাতলামতাম আইনাতি আকুং কুং বা আইস্টাইল আমা ডাকুলে আর আইনাতি অ্যাড্রেস আমা পিতিন আসিনরি আজান কাপ যে পিতিন Kato India dengan duti pernah piting India dengan to kan anyan ran dati kana foreign dress guli kama piting education nyang na bharat ra jette jo education develop deti kata foreign education bharat dengan to sata gurukul education de kudi jette jo bortoman বৈজ্ঞানিক তথ্য যেতে जो आपण जो यूज करूचंती आपण जो समस्त घर बारी कुटा रोड समस्त एरोप्लेन रेडो जा समस्त कंपनी आपण देखुचंती आपण देखुच भारत क्रांति कोला मा ए समस्त विषय जेते जो आपण को दैनंदिन जीवन रे भारत वर्ष ओडिशा गजब जे कोनोसी जगह रे आपण रुहंतु सब फॉरेन छना जीशु केतेबेले फॉरेन धर्म हेले जॉन 3:16 लेखा हिची बंसाल मडंगा बुना कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे तांको अद्वितीय पुत्र ए पृथ्वी को देले जे परि जे केई तांको तार विश्वास करे से विनष्ट नई अनंत जीवन पाइबो जे परि जे केई यान्ति गामले बुद्धि देले जान आम सिडेमति आम हिंदू देमती आम मुसलमान देमती आम करोना देमती आम सोरा देमती आम बौद्ध देमती आम जातामती आम लिंकामती आम यगामती आम गुरुमती आम मोममती आम काडुमती आम खालामती आम गाड़ेमती जे कोनोसी आमन डेलम जनाम देन यांती गामले बुद्धि डेल जनाम देन जिसुना डोंग आम न्यांगलेन दे कितुंग गामले देन आमन नपलु न्यांगते अंतिरा सना कृष्ण तिना अंतिरा सना कृष्ण दिना आमन गामते जिसुन फॉरेन धर्म जदि जिसुन देलिने कैलेंडर केमती यूज करूचंती भारत रे कैलेंडर आमन नंदुंगा नंद्रमा आपके यान पागो बिरनान्य बिरती ना जिसुन बोगा फॉरेन धर्म दे न्यन ऑप्टेगिन पुन्यां तो ongne आमो बोगा न्यांगलिने बरसाद गलामते कैलेंडर रो केंद्र बिंदु छ जिसु ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द इतिहास बंसाल खिनोला जिसु को बिना ए जगत अधूरा जिसु होचंती जगतर केंद्र बिंदु मध्यस्थली ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व जा ख्रीष्ट जिसु कृष्ण को जन्म पूर्व जा घटी थिला समस्त विषय इतिहास कहे हमको ख्रीष्टाब्द जीशु को जन्म मरण जहा समस्त विषय वर्तमान पृथ्वी घटुची ख्रीष्टाब्द इतिहास रो केंद्र बिंदु अछि जीशु ख्रीष्ट कैलेंडर रो केंद्र बिंदु अछि जीशु ख्रीष्ट ऋतु दिन वायु चक्र समस्त विषय केंद्र बिंदु अछि जीशु ख्रीष्ट फॉरेन धर्म जो आपण को गामते जीशु बुन्या जगर्ता जीशु नाडो जा आयर जीना दिने आसीबो मनुष्य आपण को के भी ताड़ना करिबने कष्ट देबो ना जो
Mandra binci Kristu merana tumpesar ke kalak metji eteng Kristu merana dong na tumpesar ka na meji osan tame garbir tji bedo Yesus Kristu na aban rad na gama kitun aban rad na bisa din ngat lutai takut ayam dengan kuna ayam tumpesar gama anot nus nyang janan sa janan nyangi ayam mandaku ama Yesus na dong poren dormo irgam da osan tan aina timang beraman ajata da garbir na jahat jangan tinggal laman anak tuh nyampe. Mungkin like video ya dan like tuh share tuh comment tuh minta comment do share tuh bagi sanggo pinjamam. Yang tiba kan beri comment apa tina merajik dalam darat itu jodoh. Buat channelnya tak medok ambil subscribe tuh yang tiga dile video na mengaman nyante kudu boy boy sin tuh amin.